राम 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 राम। कैसे हो? थैंक यू लाइक डन करने के लिए। और सुनाओ। क्या हाल है? बढ़िया है ना सब? बीच बीच में गायब हो जा रहे हो, कहाँ रहते हो आजकल? सपोर्ट नहीं कर रहे हो, भाग जाते हो बीच बीच में। थोड़ा खाना मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा खाना? कहाँ रहते हो आजकल आप? बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, आते नहीं हो लाइव पर। मैं देखती रहती हूँ कि गोविंद आएंगे लाइव पे। क्या कर रहे हो अभी? अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो लुगाइयों को आलू इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा। लुगाई से फुर्सत नहीं तो कहाँ से लाइव में आओगे? चलो, काम काज में बिजी हूँ, कोई बात नहीं। समय मिले तो आ जाया करो। खेत में काम करें, अच्छा अच्छा। अभी ज़्यादा काम है कि बस ख़त्म होने वाला है? राधे राधे। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और तबीयत पानी बढ़िया है ना? घर में सब अच्छे हैं? फैमिली में? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब हम ठीक हैं, अच्छी बात है, ठीक होना चाहिए। सब बढ़िया रहो, मस्त रहो। राधे राधे। खाना पीना बना?
राम 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 राम, जय श्री राम, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। अभी क्या बन रहा है खाने में गोविंद? खाना पीना क्या बन रहा है? थोड़ा कमेंट्स बदल दिया करो। राधे राधे जिससे लिख रहे हो तो बीच में राम राम भी लिख दो, कृष्णा कृष्णा लिख दो, भोलेनाथ लिख दो। थोड़ा कमेंट्स बदल के किया करो गोविंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्लीज थोड़ा बदल के कमेंट्स करो। और खाना पीना क्या बन रहा है आपका? चाय पीने जा रहे हैं? अरे बाप रे, अभी चाय पीने का कौन सा समय है? ये बुरा मान गए क्या? इसमें एक तरह कमेंट्स करने से ना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए बोल रहे हैं। अभी चाय पीने का समय हुआ, खाना खाने का।